Yan. Okay. Mas. Group daw, group daw, group. Group, Wesley. Ay. Ay, okay. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po tayo sa may Mines View po mga amigo. So for today's video, kaya papakita natin yung Mines View. Kung saan na, alam niyo po ang Mines View. May view. Okay. Hindi ma-explain. Papa-experience ko sa kanila mga amigo yung sumakay sa kabayo at magsuot ng pang-igorot. Ano ba? Pinay na Pinay. Pinoy na Pinoy. So, sobrang daming tao ngayon sa Baguio. Sobrang lamig. Sa umaga. Pero sa tanghali, kagaya ngayon ay normal lang mga amigo. Ayan po. Ganyang karami ang tao. Sobrang dami. Okay. 50 oh. Sarap. Sarap no? Narangha. Ang daming orange. Kanya karaming tao. So andito na po tayo mga amigo. Entrang. So andito na po tayo. Ayan, nandito na po tayo mga amigo. Ay, picture okay dito. Ayan. Okay. Ito kayo. Okay. Entra. Dito kayo, pasok. Okay. Okay. Abuel. Abuel. Ayan, ganda. Ganyan. Ito ganito, oh. Ito, maganda to. Está bien. Mga bedyo na. Huwag ka masagit, oh. Mira. So, está bien. Meron? Diba, ganda? Okay, kasi, no? Kasi, Ito, maganda ito, Mela. Pakita mo kaya isi, oh. Experience. Ito na best nito. Ayan. Okay. Nakakatawa na. Wala experience. No, para bambino. Ito, oh. Ba't iip? Ang ganda. Maganda ganito. Dito ate, magkano? Ang ganda. Ano naman yan? Huh? Ano ka? Parang nasa Eskimo. Bien? Di ba na? Ganda. Kere. Así. ¿Tú quieres? Sí, compra. Vestido quieres? Compra. Así. Okay. Magkano yung ganito ate? Okay. Yan. Gusto mo yan? ¿Tú quieres? Ay, no. 150? Aha. Con 150 only, ma'am. Supposed to be 180. Spanish po siya. Ay! Ayun na po. Espanyol. Ayan ah. Está bien. No! Oo. Like, yan. Ito bonito. Wala kayong t-shirt? Magkano t-shirt nyo? Juana ako para, ano, ito? Sa color 180. Dalawa 180? Sa white. Ayan, blanco, so dalawa 180? Opo, sa white. Yung para sa kanya? Yung para sa kanya, pwede? White po. Oo, white blanco, Juana, dos. Oo, si. Si. Dito rin ba, sir? Ha? Oo, dyan na lang din. 20 pesos ang payment. Ayan. Dos. Así. Ay, oh, no. Coge otro. Ayan.
Kuha ma. Dalawa pa. Escoge dos. Dos para tu mamá. Oho. Dos blanco, bien. Dalawa pang 180 ate. Ayan, ito. Sa akin doon, 200. Oo, sige, ate. Ayan, dos blanco. Si, bien. Tu telepono, ha? Dos blanco, mura. Dos, Wesley. Juara dos para ti. Asi, dos. Mo kayo. Mura yan, 180. Parang gusto ko magganito. Pwede ba? Maganda ba? Maganda ba ganito? Tignan mo nga. Ayan, asi. Okay. La fiesta. Vamos a la fiesta, a mí me gusta. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Tú qué es eso? Sí. Eso está bien, Joanna. Magkano ganito? 280. Ya 250 sa dyan. Sige. Tsaka eso. Joanna, tsaka eso también. Ayan. Ahora americano. Magkano lahat? 250. Oo. 750. Ayaw mo ba? Ayan. Ayan. Kasi bien. Parang gusto ko na ng ganyan. Parang maganda yung ganyang white. Como Eskimo. Yung white po, sa Oo. meron pa tayong white. No, siya, Ayan, maganda yung ganyan. Bibili tayo ng ano. Oo. Ang ganda nito, Otro. Yes, dito telepono. Your mom like this. Alam, maganda. Ano yung magandang balabal? May nakabili kayong balabal? Oh, lala. Gusto niyo po makita ibang po. Magkano ganyan? 250. Oo. Ati balabal pa. Asito ka rasi? Bili ka niyan. Asi bien. May ibang kulay po sa starting. Esto? Magkano yung bonnet? Yan po 3 for 100. Okay. Kumenabi. Sige. This is the bien. Bien. Ito po yung ibang kulay. Bien. Ayan, pagsama, isa pa. La verdad. Oo, bien. Ayun, dalawa na nabili namin. Ito 250. Tapos 290 po lahat. Yung kulang ko. Kasama yung bonnet nito. 290. Apo. Ito po balabal po. White din po ba? May Yung para sa akin. Para maganda yung gantong white, no? white pa ma'am. Pang lalaki ba to? Yes po, unisex. Isa nga ako niyan, gusto ko niyan. Pero meron niya yata, may ganyan na ba ako? Nang ganito? Ay, pero gusto ko isa. Baka gusto niyo ganito po. Ay, mas gusto ko yan, yung gray. 540 pa po. Sige. Eto, picture tayo dito. Oh, dito. Then ulit. Oo. Amin na. Magkano yung ganun? Maganda yung gray. Magkano natin? Ito po. Saan po? Yung ganyan. 250 na lang po. 280 po sana. Maganda yung gray. Ako gusto ko gray. Maganda yung gray. Ayan, ganyan lang. Po, gusto niyo sir? Ayan. Ay, ganun kay Giovanni binili ko eh. Maganda nga. Ay, this one. Picture lang ako ha, kayo dali. Okay. Picture. 1, 2, 3 picture. Okay, picture. Okay, Baguio. Okay, Baguio City. Tapos dito kayo sa part na to. Okay, vamos. Aki. Foto. No hay que salir, está bien. Está bien. Sí. La verdad. Picture, okay. Picture lang kayo dyan. Aha. Picture lang ko kayo. Dyan, maganda dyan. Sa part na yan. Aki. Sentar, Aki. Así. Si bien. No, Aki. Esto, abajo. Sí. La verdad. Di ba ganun naman talaga? Así. Sí. Enseñar. Así. Aha. Así. Enseñar. Tali mo nga, Timayla. Ayan. Ayan. Ganyan. Oo. Sí, la verdad, así. Aha, así. Aha. Italiana. Oh, picture, 1, 2, 3. Wait, dito ka. Picture. 1, 2, 3. Smile. Dito kayo. Basta, 1, 2, 3. Okay, let's go. Yan po tayo. Okay, picture kayo lahat. So ayan po, mga amigo. Picture lang kayo. Foto. Dito na kayo. Dito lahat. Pwede group ano?
group po pwede. Ayan, pwede raw. Ayan, kailangan mag-lipstick. Ayan. Pantay ka lang kayo dyan lang kayo. Picture kayo. 1, 2, 3. Dito, Bestie, picture. Kylie, picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Picture. Wait, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang ganda. Okay, dito kayo sa kabayo. Kabayo. Ayan, dito na. Entra. Ay. Donde? Okay, dito mas maganda to oh. Duwa na mas Flores to oh. Blanco. Dito po, ito po sa kanya. Solo. Ayan. Okay. Una eksperyensya ni Joanna. Hindi Pilipina. Okay. Entra. Wow. Kayer. Okay. Okay, just relax. Okay. Mira, Aki, mira. Oh. Relax na, picture. Picture, Wesley, excuse me. Wesley, excuse. Espera, Aki. 1, 2, 3. Mirar. Ayan. Okay. Mas. Group daw. Group, Wesley. Ay. Ay, okay. Sentar con L. Así, 1, 2, 3. Okay. Mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Wesley. See. Okay. Después otro. Isa pa. Next. Okay, Wesley 2. Ayan. I will assist you. Come. Okay. Doon ka na. Ay. Miedo. Takot sa kabayo. Ayan o. Okay, picture Wesley o. Okay. Okay. Kuya, makikiano nga po saglit. Doon, bet ay. 1, 2, 3. Second group na yan, Bruce, ha? Ganda picture to. Okay, kailan magkabayad? Thank you. Dalawang solo. Maganda lahat. Dalawang group. Bali 300 lahat, sir. Next. Kasi kanina, yung ginawa mo kasi kanina na... Ganun ba yun? Okay, sige po. Ay, hindi. Balik ko to, ha? Ito. Balik ko muna yan para 300 po nito. Sino pa dyan? Sige po. Sige, sir. Ganun lang ano. Yes po. Background natin kasi yung kabayo po. Okay po. Sige po. Thank you, sir. Thank you. Okay. Photo sa bien? Nasa bien? No está bien. Okay, tapang ni Chuchen. Di ba? Okay, tapang Okay, hawak. Picture. Picture. Okay, picture. Okay, Mongolia. Okay, good. Okay. Picture. Ay, di ikaw iba? Nasa mata ka yan. Oo. Oo. Ayan. Kita, dito ka. Okay, 1, 2, 3. Gumagawin kabayo. So, picture ako si Joanna. Ito. Sir, po itong tigo. Para sa alibin. Okay. Okay. Pwes dito, sir. 1, 2, 3. May telepono, Wait. 1, 2, 3. Aki. Dito. Aki. Asi. Si, dito. Dito, sini pa. Aki. Yan, ganyan. Ganda. Wait. Okay, 1, 2, 3. Close up. Wait, mira. Ya. Si. Ya. Yan. Wait. Mas. Pwes di, poko. Okay. Aha, ayan, okay. Kamu ba de eksperyensya? Experiencia, bien. Sale bien. Sí, bien, contenta. Primera vez, me estiro casi. Así es como una waka. Sí, también a mí nada, vestido así, sí.
Samina mina. Kawaka samina mina sangalewa. Jumbo Jumbo samina mina sangalewa. Africa. Ow! Oh! Halos!